अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं एक मसले पर रोशनी डालना चाहता हूँ। वो मसला ये कि नमाज में दिल क्यों नहीं लगता। और इंशाल्लाह आज मैं आपको कुरान की रोशनी और अहद रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वाक़यात से आपको खुशू और खुजू सिखाऊंगा। और इंशाल्लाह अगले बयान में मैं आपको पूरी हकीकत से आगाह कर दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह आसानी से समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, नमाज सिर्फ जिस्मानी हरकत का नाम नहीं है, बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान एक गुफ्तगू है। और अगर इस गुफ्तगू में दिल शामिल ना हो तो वो सिर्फ एक्सरसाइज बन जाती है। हम नमाज पढ़ते तो हैं, मगर हमें वो सुकून नहीं मिलता जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अन्हुम अजमाइन को मिलता था। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, और वो ये है कि क्या हमारी नमाजें सिर्फ एक रस्म बन गई हैं, या फिर हमारी नमाजें सहाबा कराम की नमाजों की तरह क्यों नहीं। तो आखिर इसकी क्या वजह है कि हमारी नमाजों में वही खुशू नहीं है, वही खशियत नहीं है। और फलाह और कामयाबी की पहली शर्त कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां मोमिनीन की कामयाबी का तज़किरा फरमाया, वहां सबसे पहली सिफत नमाज में खुशू को करार दिया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। दोस्तों, यहाँ पर अफलह का लफ्ज ऐसी कामयाबी के लिए इस्तेमाल होता है जिसके बाद कोई नाकामी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो मोमिन मुराद को पहुंच गए जिनकी नमाज में खुशू है। और खुशू का मतलब है दिल का झुक जाना, जिस्म का साकिन होना और अल्लाह तबारक व तआला की अजमत के सामने खुद को मिटा देना। जब ये कैफियत पैदा होती है तो इंसान के दिल में डर पैदा होता है, और वही डर उसे खशियत यानी खुशू कहा जाता है। और अगर नमाज से खुशू निकल जाए तो वो सिर्फ जिस्मानी वर्जिश बन जाती है। आजकल बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि नमाज पढ़ना मुश्किल लगता है या सुस्ती होती है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह फरमाते हैं, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, और बेशक ये नमाज बहुत भारी है, मगर उन लोगों पर नहीं जो खाशिईन हैं, यानी कि जो खुशू रखने वाले हैं, और जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का डर और उससे मिलने का यकीन होता है, तो उसको बहुत ज्यादा लंबी नमाज में वो सुकून मिलता है कि जो कि उसके लिए सिर्फ चंद सेकंड्स के बराबर होता है। मगर जिसका दिल दुनिया में हो तो उसके लिए 2 रकात पहाड़ बन जाती है। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा नमाज पढ़कर फारिग होता है और उसके लिए नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा लिखा जाता है, और किसी के लिए 9वां, किसी के लिए 8वां, किसी के लिए 7वां, 6वां, 5वां, 4था, तिहाई या फिर आधा हिस्सा लिखा जाता है। अल्लाहू। और इसकी वजह यही खुशू और खुजू है दोस्तों। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदतरीन चोर उसे करार देते हैं कि जो नमाज में चोरी करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी करे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज में चोरी कैसे? फरमाया, जो इसके रकूअ और सुजूद और खुशू को पूरा न करे। अल्लाहू। तो दोस्तों जरा सोचिए, हम दुनिया के किसी अफसर के सामने जाएं तो अदब से खड़े होते हैं, मोबाइल बंद कर देते हैं, दाएं बाएं नहीं देखते, लेकिन जब कायनात के मालिक के सामने खड़े होते हैं तो हमारा हाथ कहीं और होता है और नजरें घड़ी पर होती हैं और हमारा दिल बाजार में होता है। अल्लाहु अकबर। क्या ये इस अजीम बादशाह की तौहीन नहीं? याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सूरतें नहीं बल्कि तुम्हारे दिल देखता है। हर मोमिन के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि वो ये जान ले कि उसके आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत कैसी थी। तो इसी कैफियत को जानते हैं। जब कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत बदल जाते। हजरत अब्दुल्ला बिन शखीर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और आपके सीना मुबारक से रोने की वजह से ऐसी आवाजें आ रही थीं कि जैसे चूल्हे पर रखी हुई हांडी यानी कि देग के उबलने की आवाज होती है। ये वो कैफियत थी जो अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत से पैदा होती है। खालिक़ कायनात का कुर्ब ऐसा महसूस करते थे कि आंखें बरस पड़ती थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، ہم آپ علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہوتے، آپ علیہ السلام ہم سے باتیں کرتے، گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول ہوتا، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا اور اذان کی آواز آپ کے کان مبارک میں پڑتی تو آپ علیہ السلام کی حالت ایسے ہو جاتی کہ گویا نہ آپ ہمیں جانتے ہیں اور نہ ہم آپ کو جانتے۔ اللہ، اور آپ علیہ السلام کا پورا رخ انور اور توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جاتی۔ ایک بار غزوہ ذات الرقاع کے دوران حضرت عباد بن بشر اور حضرت عمار بن یاسر پہرا دے رہے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران ایک دشمن نے ان پر تیر چلایا جو ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے تیر نکالا اور نماز جاری رکھی۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، پھر تیسرا تیر مارا۔ انہوں نے تینوں تیر نکالے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ کاف کی تلاوت جاری رکھی اور رکوع و سجود مکمل کیے۔ انہوں نے تینوں تیر نکالے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ کاف کی تلاوت جاری رکھی اور رکوع و سجود مکمل کیے۔ اور جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عمار نے پوچھا کہ آپ نے پہلے تیر پر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو حضرت عباد بن بشر نے جواب دیا، میں قرآن کی ایک ایسی سورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہا کہ اس کا مزہ ختم کروں اور نماز توڑ دوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ کیفیت ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے، کیونکہ آج اگر نماز میں ہمیں مچھر کاٹ لے تو ہماری توجہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہاں جسم سے تیر پار ہو رہے تھے مگر رب سے تعلق نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ یہی ہے اصل خشوع۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور آپ رضی اللہ عنہ کا رنگ پیلا پڑ جاتا۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ اے علی یہ کیا کیفیت ہے تو آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کس کا وقت ہے؟ یہ اس امانت کو ادا کرنے کا وقت ہے جسے اللہ نے زمین، آسمانوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا، مگر سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ، ایک بار حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ درختوں میں الجھ گیا اور اسے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، تو حضرت طلحہ کی نظر چند لمحوں کے لیے اس پرندے پر پڑی اور انہیں یہ خیال آیا کہ میرا باغ کتنا گھنا اور خوبصورت ہے۔ فوراً احساس ہوا کہ نماز میں دنیا کا خیال آ گیا، تو نماز کے بعد سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب نے مجھے نماز میں فتنے میں ڈالا، میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ، تو دوستو یہی ہے اصل خشوع کی بنیاد۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے سجدوں کی گنتی نہیں بلکہ ان سجدوں میں چھپی ہوئی طلب اور سکون چاہیے۔ اس لیے آج ہی سے اپنی نماز کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اسے محسوس کرنا شروع کر دیں۔